फलक पर चाँद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। बोलून ना सुभान अल्लाह। फलक पर चाँद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। ये दिल जब गम का मारा हो, मोहम्मद याद आता है। ये दिल जब गम का मारा हो, मोहम्मद याद आता है। जुदा जब कोई प्यारा हो, मोहम्मद याद आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। किसी का दिल दुखाओ ना, सताओ खल्क बारी को। कारो दिले दुख दियो ना। यदि कारो दिले दुख दाओ, मूলত तुमी दुख तोमार सृष्टिकर्ता रब्बुल आलामीन के दिच्छो। केनो? सबटाई तार सृष्टि। ধরুন আপনি একটা আদর করে ভালোবেসে কিছু সৃষ্টি করলেন, তৈরি করলেন। আমি যদি সেটাকে নষ্ট করি, ভেঙে দিই, ক্ষতি করি, তাহলে বলুন আপনি কি আমার উপরে খুশি হবেন? তাহলে মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টিকর্তা সব থেকে ভালোবেসে আদর করে তৈরি করেছে। সবটাই তার আদরের জিনিস, কিন্তু তার মধ্যে থেকে মনুষ্য জাতিকে সব থেকে পিয়ার করে বানিয়েছে। ए जमीन ए आसमान ए पहाड़ ए पर्वत सृष्टिकर्ता शुधु बोलेছে काफ नुन कुन हो जा, संगे संगे হয়ে গেছে। কিন্তু मनुष्य জাতিকে সৃষ্টিকর্তা তৈরি করেছে নিজের কুদরতি হাত লাগিয়ে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাকি কোনো জিনিসে তিনি কিন্তু হাত লাগাননি। সে মানুষ হতে পারে হিন্দু, হতে পারে খ্রিস্টান, হতে পারে আদিবাসী, হতে পারে দলিত, তার ধর্ম কি ভুল ঠিক জবাব আমি লিবার কেউ নয়, সৃষ্টিকর্তা নেবে। আমার ভুল ঠিকের জবাব কোনো মানুষ নেবে না, সৃষ্টিকর্তা নেবে। কিন্তু যে ধর্মেরই হোক, প্রত্যেকটা মানুষকে বানিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা যেখানে কুদরতি হাতটা লাগিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে কত ভালোবাসে। আজকে যদি আমরা সেই মনুষ্য জাতির মনে দুঃখ দিই, কষ্ট দিই, মূলত কষ্ট সৃষ্টিকর্তাকে দেয়া হবে। किसी का दिल दुखाओ ना, सताओ खल्क बारी को। मेहरबानी का हर रास्ता मदीने को ही जाता है। मेहरबानी का हर रास्ता मदीने को ही जाता है। फलक पर चाँद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা কালেমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি খায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা আলহামদুলিল্লাহ সকল